हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंटरनेट मूवमेंट्स। हाथी का बच्चा छींकता है और खुद डर जाता है। Oh, look, he's close. Hi, baby. Oh. Hi. Oh my god. Oh my gosh. Look at him. Oh my god. Please tell me someone got that on video. I did. Oh my god. He's a freak of the show. That was so cute. That's right after he did it, he's running. मैसिव स्टंट, नेचर का सुंदर नज़ारा। रियल लाइफ पैराशूटिंग थ्रिल। Putain, c'est bon. Oh putain, je suis passé dans le pylône. Oh putain. Oh putain, c'est bon. यह आदमी बर्फ हटा रहा था, ऊपर से पूरी बर्फ का बंडल गिर गया। शुक्र है इस घटना में इनको चोट नहीं आई। हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।